محمد کی جماعت پر اعتراض کرنے والے کون لوگ ہیں؟ وہ کرسچنز جن کے سامنے ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا اور وہ ان کو بچانے کے لیے اپنی جان تک کو قربان نہیں کر سکے۔ وہ جوز جنہوں نے ہر موقع پر اپنے نبی کا ساتھ چھوڑا اور کہا کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور جنگ کرو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ اعتراض کرتے ہیں ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہم تمہارے لیفٹ، رائٹ، فرنٹ، بیک، ہر سائڈ سے ہم تمہارا ڈیفینس کریں گے، اگر آپ سمندر میں کودنے کے لیے کہیں گے تو ہم بلا جھجک کود جائیں گے۔ اسلام میں تمدن اور فریڈم اتنی ہے کہ ہر آدمی اس میں ترقی کر سکتا ہے، برخلاف یورپ کے ڈارک ایجز کے جہاں ریلیجیس اور سوشل ایجوکیشن پر مکمل پابندی تھی۔ 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہنے کے باوجود آج وہاں مسلمانوں کا اتنی کم تعداد میں ہونا اور کرسچنز کا اتنی بڑی میجورٹی میں ہونا اس چیز کا ثبوت ہے کہ کرسچنزم تلوار کے زور پر پھیلائی گئی۔ خود کرسچن ہسٹورینز اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ رومن کیتھولک نے انکوزیشن کورٹس کے نام سے عدالتیں مقرر کر کے 14 صدیوں تک برابر قتل و غارت گری جاری رکھی اور کرسچنزم کو تلوار کی طاقت سے پھیلایا۔ بدھزم کو لیجئے، یہ ریلیجن نرم دلی اور کسی کو تکلیف نہ دینے میں مشہور ہے، لیکن انہوں نے اپنی حکومت کے 1500 سال میں ہندوؤں کی قوموں اور ان کے جھنڈوں کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے جو کوششیں کی وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ آریہ کے بارے میں بھی جانیں، ہندوستان کی قدیم قومیں جو آریہ سے پہلے عروج پر تھی کدھر ہیں؟ اور بیچاروں سے نہ صرف حکومتیں چھینی گئی بلکہ زمین کو ان کے لیے تنگ کر دیا گیا۔ اگر کسی قوم کے کچھ لوگ بچ بھی گئے تو وہ خانہ بدوشی کی زندگی پر مجبور ہو گئے اور اس قدر ناپاک اور ذلیل سمجھے گئے کہ وہ ہندوؤں کے کپڑے تک کو نہیں چھو سکتے تھے اور ان بیچاروں کا نام ہمیشہ کے لیے شودر رکھ دیا گیا۔ اپنی ایکوالٹی کی وجہ سے، کیونکہ اس میں ایک بادشاہ اور ایک عام آدمی برابر ہوتے ہیں، کوئی کسی سے اوپر نہیں ہے، صرف اسی ایک وجہ سے ہندوستان میں لاکھوں بیکورڈ لوگوں نے اسلام قبول کیا اور ایران میں ان لاکھوں مجوسیوں نے جنہیں غلام سمجھا جاتا تھا اسلام قبول کیا، جبکہ مسلمان ہی وہ ہیں جنہوں نے دنیا کو سویلائزیشن دی، وہی یورپ کے استاذ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں محمد عمیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں فکری سیریز۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں یورپ کی طرف سے وہاں کے مفکرین، مستشرقین، اورینٹلسٹس کی طرف سے اسلام پر سب سے زیادہ آرگنائز اور سائنٹیفک طریقے سے اٹھایا جانے والا اعتراض کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ تو کیا واقعی اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے؟ کیا واقعی زبردستی لوگوں کو مسلمان بنایا گیا ہے؟ اگر ایسا تھا تو آج اسپین، بھارت اور کئی ایسی کنٹریز جہاں پر مسلمانوں نے صدیوں تک حکومت کی، لیکن آج مسلمان وہاں پر مائنورٹی میں کیوں ہیں؟ چلیے اس پر تھوڑا ڈیپ ڈائیو کرتے ہیں۔ صرف 50 سالوں کے اندر آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت کرنے والا اور اس ٹائم کا سپر پاور روم اور ایران کو دھول چٹانے والا، اور عراق، شام، مصر، آذربائیجان، افغانستان، الجزائر، ان سب کو فتح کرنے والا، اور ٹیم میکنگ ایسی کہ آج تک دنیا نے ایسی ٹیم اور جماعت نہیں دیکھی جنہوں نے اپنی اس آئیڈیالوجی کے لیے اپنی جان، مال اور اپنا تن من دھن سب قربان کر دیا، اور دین کا نشہ ایسا کہ پیشکشیں کی گئی ان کو ٹھکرا دیا، ڈرایا دھمکایا گیا، تکلیفیں دی گئی ان کو خوشی خوشی جھیلا۔ ان سب کے بارے میں یہ نیریٹو پھیلایا جا رہا ہے کہ ان کو زبردستی مسلمان بنایا گیا۔ تو آئیے اس پر تھوڑا ڈسکشن کرتے ہیں اور تاریخ کے آئینے سے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی اسلام تلوار سے پھیلایا گیا ہے اور کیا ایسا پوسیبل ہے، اور اگر ایسا پوسیبل ہے تو آج بہت سارے ایسے ملکوں میں جہاں کبھی مسلم رولر ہوا کرتے تھے آج وہاں ہمیں نان مسلم کیسے نظر آتے ہیں؟ کیا اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے؟ یہ جاننے کے لیے آپ کو اس ٹائم کے حالات جاننے ہوں گے جن حالات میں اسلام کی دعوت کا آغاز کیا گیا۔ جب اسلام کی روشنی پہلی بار مکہ کی وادی میں چمکی تو نہ تلوار ساتھ تھی، نہ حکومت، نہ خزانہ، نہ کوئی ملٹری پاور، بلکہ ایک تنہا انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ جب نبی نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو جواب میں کیا ملا؟ تانے، پتھر، بائیکاٹ، زخم، سازشیں اور کئی بار اسیسینیشن اٹیک، کوئی آپ کے سر پر مٹی گراتا، کوئی دروازے پر گندگی ڈالتا۔ آپ سب سے پہلے قبیلہ بنو بکر بن وائل جاتے ہیں، وہاں بھی سکون نہیں ملا تو آپ وہاں سے قبیلہ قحطان جاتے ہیں اور وہاں بھی سکون نہیں ملا تو وہاں سے آپ طائف میں قبیلہ ثقیف میں جاتے ہیں اور وہاں کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ کیسے انہوں نے اپنے بدماشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، کیسے انہوں نے پتھر پھینکے۔ کیا کوئی شخص جو خود روزانہ ایسے مظالم کو سہ رہا ہو کیا وہ زبردستی مسلمان بنا سکتا ہے؟ کیا وہ لوگوں کو ڈرا دھمکا کر مسلمان بنا سکتا ہے؟ اور صحابہ، کیا بلال جو گرم ریت پر گھسیٹے گئے ان پر زبردستی ہوئی؟ کیا خباب جن کی پیٹھ پر دیکھتے انگارے ڈالے گئے وہ مجبوری میں ایمان لائے تھے؟ کیا حضرت یاسر کی پوری فیملی، ان کے بیٹے عمار اور ان کی بیوی سمیہ، کیا ضرورت تھی اتنے ظلم سہنے کی؟ ان کے علاوہ حضرت ابو فقیہ، حضرت لبیبہ، حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ کتنی تکلیفیں جھیلی؟ اگر ایسا ہوتا تو اتنی اذیتیں سہنے کے بجائے وہ فوراً ایمان چھوڑ دیتے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا اس وقت ایسی سچویشن میں جب مسلمان چند افراد تھے اور مکہ کی طاقتیں ان کے خلاف تھی،
नबी के लिए मुमकिन था कि वो किसी को तलवार के जोर पर मुसलमान करें? एक नजर खुलफाए राशिदीन के दौर पर भी डालते हैं, क्योंकि उन्हीं के दौर में आधी से ज्यादा दुनिया फतेह की गई और मुसलमान की तादाद लाखों से बढ़कर करोड़ों तक पहुंच गई। क्या उस दौर में इस्लाम फैलाने के लिए तलवार का इस्तेमाल किया गया? हजरत अबू बकर ने मुर्तद्दीन, नबूवत के झूठे दावेदार और ज़कात का इनकार करने वालों के खिलाफ जंगें लड़ी, लेकिन ये जंगें इस्लाम पर मजबूर करने के लिए नहीं बल्कि इस्लाम को बचाने के लिए थी, जस्टिस और इंसाफ के कयाम के लिए थी। उसके बाद रूम, ईरान, शाम, फलस्तीन, इराक, अल जजीरा, तिकरीत, मिस्र, खोजिस्तान, खुरासान, तखारिस्तान, तराबलस, सजिस्तान, तबरिस्तान, निशापुर और अफ्रीका का एक बड़ा इलाका फतेह किया गया, जहां उन सब इलाकों में सदियों तक नॉन मुस्लिम बड़ी तादाद में आबाद रहे। वहां के चर्च, मंदिर, इबादत गाहें महफूज रही और गैर मुस्लिमों को मजहबी आजादी दी गई। सिर्फ बालिग मर्दों पर जिज़िया टैक्स लागू किया गया, जो उनके प्रोटेक्शन के बदले इस्लामी फौज का एक टैक्स था, और जो बूढ़े, औरतें, बीमार या फकीर होते थे उनसे ये भी नहीं लिया जाता था। खिलाफत राशिदा के बाद इस्लाम का पैगाम सदियों तक अफ्रीका, यूरोप, एशिया और बर्रे सगीर में दूर दूर तक फैलता रहा। तो क्या जब मुसलमानों ने दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में हुकूमत कायम की तो उन्होंने तलवार के जोर पर इस्लाम कबूल किया? तारीख का गैर जानिबदाराना मुताला बताता है कि इस्लामी हुकूमतों की फतूहात और इस्लाम के फैलाव में फर्क है। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां हुकूमत गई वहां इस्लाम नहीं गया, और जहां इस्लाम गया वहां हुकूमत नहीं गई। हिंदुस्तान में अगरचे मुस्लिम हुक्मरान आए, लेकिन करोड़ों लोगों ने इस्लाम, उलमा, सूफिया और सालिहीन के गुड कैरेक्टर्स, ऑनेस्टी और उनकी मेहनत से कबूल किया, न कि किसी तलवार या जबरदस्ती से। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, दाता गजबख्श, इन्होंने जंगें नहीं की बल्कि दावत, खिदमत और मोहब्बत का तरीका अपनाया। मुस्लिम सलातीन ने कभी फोर्सली हिंदुओं को इस्लाम लाने पर मजबूर नहीं किया। हिंदुस्तान में आज भी हिंदू मेजोरिटी इसका एक जीता जागता सबूत है। 711 ईस्वी में तारिक इब्न ज़ियाद ने स्पेन को फतेह किया। मुसलमानों ने स्पेन को सिर्फ एक बैटलफील्ड नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने उसको इल्म, फन, साइंस और सिविलाइजेशन का मरकज बनाया। कुर्तुबा, गरनाता, इशबिलिया, इन शहरों की दरसगाहें, लाइब्रेरियां और हॉस्पिटल यूरोप को रोशनी देने लगे। 800 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रहने के बावजूद आज वहाँ मुसलमानों का इतनी कम तादाद में होना और क्रिश्चियंस का इतनी बड़ी मेजोरिटी में होना इस चीज का सबूत है कि क्रिश्चियनिज्म तलवार के जोर पर फैलाई गई। अफ्रीका, इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ इस्लाम कभी फौज के जरिए नहीं पहुंचा, सिर्फ तिजारती ताल्लुकात, अखलाक और दयानत ही जरिए दावत था। इंडोनेशिया जैसे मुल्क में आज 22 करोड़ मुसलमान हैं, लेकिन वहां न कोई जंग लड़ी गई, न कोई इस्लामी लश्कर गया। इसी तरह आज के दौर में मलाया, जावा, मजमउल जज़ाइर, अमेरिका, ब्रिटेन और बहुत सारे ऐसे मुल्क जहां मुसलमानों की एक बड़ी पॉपुलेशन है, लेकिन वहां कभी इस्लामी फौज नहीं की। 13वीं सदी ईस्वी में दुनिया ने तातारियों के जुल्म, कत्ल, गारत और तबाही की वो तस्वीर देखी जिसकी मिसाल तारीख में बहुत कम मिलती है। ये था चंगेज और उसकी नस्ल का दौर, जिसे दुनिया मंगोल इन्वेजन के नाम से जानती है। जब तातारी मुसलमान दुनिया पर टूटे तो उन्होंने सिर्फ जमीनें नहीं, शहादतें, तहजीबें, किताबें और तारीखें भी जला डाली। 1219 में बुखारा, समरकंद, निशापुर को जलाकर राख कर दिया। 1258 में हलाकू ने खिलाफत अब्बासी को मिटा दिया और सिर्फ बगदाद में तकरीबन 10 लाख मुसलमानों का कत्ल किया गया। दरियाए दजला का पानी खून से सुर्ख और किताबों की स्याही से सियाह हो गया। इस्लामी दुनिया सहम गई, उम्मीदें टूट गई। जिन्होंने कुरान को जलाया वही उसके हाफिज बने, जिन्होंने मुसलमानों का खून बहाया था वही सफ़े अव्वल के मुजाहिद बने। 1270 के बाद तातारियों के दिल बदलने लगे और जल्दी बरका खान, गाजान खान और महमूद गाजान जैसे ताकतवर सरदारान मुसलमान हो गए। तातारी मुसलमान बने तो वही इस्लाम के दाई बने। एलखानी सल्तनत, तैमूरी सल्तनत, मुगल सल्तनत, ये सब उन्हीं न्यू मुस्लिम तातारियों की औलादे थी। इन्होंने इस्लाम को सेंट्रल एशिया, हिंदुस्तान और चीन तक पहुंचाया। ये तारीख की सबसे अनबिलीवेबल मगर सच्ची तब्दीली थी कि एक फातिह कौम ने मखतू कौम का मजहब अपनाया। इससे पता चलता है कि इस्लाम के अंदर वो तासीर है जो तलवार पर गालिब आने की सलाहियत रखती है। इसके अलावा अफगान कौम जो जरा जरा सी बात पर भड़क उठती है, अपनी तबाही और बर्बादी की जरा भी परवाह नहीं करते, कैसे इस्लाम में दाखिल होती है। राजपूतों के बारे में आप जानते ही होंगे कि कैसी खुददार और बहादुर कौम थी। आज हिंदुस्तान में एक बड़ी तादाद मुस्लिम राजपूतों की मौजूद है। क्या तलवार के जोर पर ऐसी कौम को मुसलमान बनाया जा सकता है? और हाँ, तारीख के दरीचों से एक सवाल उठाते हैं कि क्या क्रिश्चियंस ने तलवार का इस्तेमाल नहीं किया? क्या क्रिश्चियनिज्म को उसी रहमदिली के साथ फैलाया गया जिस रहमदिली का चैप्टर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ाया था? खुद क्रिश्चियन हिस्टोरियंस इस बात का एतराफ करते हैं कि रोमन कैथोलिक ने इंक्विजिशन कोर्ट्स के नाम से अदालतें मुकर्रर करके 14 सदियों तक बराबर कत्ल गारत गरी जारी रखी और क्रिश्चियनिज्म को तलवार की ताकत से फैलाया। बुद्धिज्म को लीजिए, ये रिलीजन नरम दिली और किसी को तकलीफ न देने में मशहूर है, लेकिन उन्होंने अपनी हुकूमत के 1500 साल में हिंदुओं की कौमों और उनके झंडों को जड़ से खत्म करने के लिए जो कोशिशें की वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आर्य के बारे में भी जाने। हिंदुस्तान की कदीम कौमें जो आर्य से पहले उरूज पर थी किधर हैं? उन बेचारों से न सिर्फ हुकूमतें छीनी गई बल्कि जमीन को उनके लिए तंग कर दिया गया। अगर किसी कौम के कुछ लोग बच भी गए तो वो खाना बदोशी की जिंदगी पर मजबूर हो गए और इस कदर नापाक और जलील समझे गए
कि वो हिंदुओं के कपड़े तक को नहीं छू सकते थे और उन बेचारों का नाम हमेशा के लिए शूद्र रख दिया गया। हिंदुस्तान में एक बड़ी पॉपुलेशन अब भी उनकी मौजूद है। आखिर मोहम्मद की जमात पर एतराज करने वाले कौन लोग हैं? वो क्रिश्चियंस जिनके सामने उनके अकीदे के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी पर चढ़ा दिया गया और वो उनको बचाने के लिए अपनी जान तक को कुर्बान नहीं कर सके। वो जूस जिन्होंने हर मौके पर अपने नबी का साथ छोड़ा और कहा कि तुम और तुम्हारा रब जाओ और जंग करो, हम यहाँ बैठे हुए आपका वेट कर रहे हैं। और एतराज करते हैं उन लोगों पर जिन्होंने अपने नबी से कहा कि हम तुम्हारे लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, हर साइड से हम तुम्हारा डिफेंस करेंगे। अगर आप समंदर में कूदने के लिए कहेंगे तो हम बिला झिझक कूद जाएंगे। हकीकत यह है कि इस्लाम फैला है अपने अंदर की सलाहियतों की वजह से, अपनी इक्वालिटी की वजह से, क्योंकि इसमें एक बादशाह और एक आम आदमी बराबर होते हैं, कोई किसी से ऊपर नहीं है। सिर्फ इसी एक वजह से हिंदुस्तान में लाखों बैकवर्ड लोगों ने इस्लाम कबूल किया और ईरान में उन लाखों मजूसियों ने जिन्हें गुलाम समझा जाता था इस्लाम कबूल किया। इस्लाम दीन फितरत है और इसका अकीदा तौहीद बिल्कुल सीधा साधा है। और तीसरी बात, इस्लाम रैशनल रिलीजन है, उसके अंदर एक बात भी ऐसी नहीं है जो अक्ल के खिलाफ हो। और चौथी बात, इस्लाम में तमद्दुन और फ्रीडम इतनी है कि हर आदमी इसमें तरक्की कर सकता है, बरखिलाफ यूरोप के डार्क एजेस के, जहाँ रिलीजियस और सोशल एजुकेशन पर मुकम्मल पाबंदी थी। तो यही कुछ रीजंस थे जिनके बेस पर इस्लाम फैला, न कि तलवार के जोर से। असल में इन एतराजात का बुनियादी मकसद ही ये था ताकि मुसलमानों को एक वेशी और अनसिविलाइज साबित किया जा सके, जबकि मुसलमान ही वो हैं जिन्होंने दुनिया को सिविलाइजेशन दी, वही यूरोप के उस्ताद हैं।